Mama, anong category ngayon? Superhero daw. Superhero po. Okay. Hindi mahirap pa. Ang hirap naman din, ang dami ka pa na yan. Plastic man, mahirap gayahin yun. Kasi plastic pa nasa dulo. Yeah, boy. Yeah! Yeah, boy! Tag-ina. Okay, ready? Kaso hindi ma-action yung yeboy. Paano kaya yun? Yung mahaba. Ay, putang madali. Quiet, everyone. Ay, putang ina. Si ano yan? 2, Godzilla. 3. Si Godzilla. Mochi. Si Godzilla. Pwedeng King Kong. Okay po. Baliktad na. Big Show. Okay po. Oh, si Kuya ano, Kuya Jun, no? JP kanina. Wow! Wow! Okay po. Ready? Pagdating kay Arnie, King Kong. Yeah, boy! At least, superhero yun. Hindi na agad si Sir pupunta agad. Alam niyo na. Alam na yan. Yeah, boy! Yeah, boy! Oh, sige nga. Wow! Woo! Hindi po ano yan, superhero. Machin mo. Wow! Tama! Tama. Sabi niya kanina. Ano po reaction, sir? Compare natin. May hampas pa yun. Ampas pa eh, tapos ampas pa May tama mukha, ka. oh. May mukha. Nice. Tama po. Pwede po hanggang 10 yung sa kanila para enjoy. Perfect! Ring, ring. Perfect attendance. Congratulations.